കാണുന്ന നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ള ടോപ്പ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് എല്ലാം ഈ ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ബ്രാൻഡിന്റെ മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജിയാണ്. നമ്മുടെ ട്രിവാൻഡ്രം പാളയത്തുള്ള ടാജ് യുവാന്തെ വെച്ച് നടന്ന ഈ ഒരു പോപ്പുലർ ബ്രാൻഡിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ലോഞ്ചിന്റെ ഭാഗമാവാൻ എനിക്കൊരു അവസരം കിട്ടി. സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യമേ വരുന്നത് ഗോൾഡ് വിന്നർ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മളെ പോലുള്ള മലയാളികൾക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിലിനെ കാട്ടി കുറെ കൂടി ഇഷ്ടം കൂടുതൽ നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണയോടാണല്ലേ. കഴിഞ്ഞ 50 വർഷമായിട്ട് ഹെൽത്തും ഹാപ്പിനെസ്സും മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഒരുപാട് പൾസസും ഓയിൽസും ഒക്കെ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാളീശ്വരി ഗ്രൂപ്പ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ കാർഡിയാക് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യാണ്. ഇവരുടെ ഈ പ്രസന്റേഷനിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് നമ്മുടെ ഈ കാർഡിയാക് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഫസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് സൺഡ്രൈഡ് കൊപ്രയിൽ നിന്നാണ് ഇത് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നും അതുപോലെ തന്നെ റിച്ച് ലോറിക്സ് ആണെന്നും 3 ഫിൽട്രേഷൻ പ്രോസസ്സിൽ കൂടെ കടന്നു പോയിട്ടാണ് നമ്മുടെ എത്തുന്നതെന്നുമാണ്. അതുപോലെ ഈ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലൂ ആൻഡ് യെല്ലോ പാക്കേജിംഗ് വരുന്ന ഈ കാർഡിയാക് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ 100% പ്യുവർ ആണെന്ന് NABL സർട്ടിഫൈഡും ആണ്. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് അവർ പ്രിസർവേറ്റീവ്സോ കെമിക്കൽസോ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നുമില്ല. അതുപോലെ കാർഡിയാക് കോക്കനട്ട് ഓയിലിന്റെ ഈ ഒരു ലോഞ്ച് ഇവന്റിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത എല്ലാ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സിനും കാളീശ്വരി ഗ്രൂപ്പിന്റെ വക ഒരു സ്മോൾ ടോക്കൺ ഓഫ് ലവും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഗോൾഡ് വിന്നറിന്റെ സെയിം മേക്കേഴ്സ് ആയ കാളീശ്വരി ഗ്രൂപ്പാണ് നമ്മുടെ കാർഡിയാക് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടായതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ഫ്രഷാ പ്യുവറാ മണമുള്ള കോക്കനട്ട് ഓയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. എനിവേ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോട്ടെ. എല്ലാവർക്കും ഹെയർ ഓയിൽ, ലാംപ് ഓയിൽ എന്നിങ്ങനെയുള്ള കുറെ പ്രോഡക്ട്സ് കാളീശ്വരിയുടെ ഒരൊറ്റ കുടക്കീഴിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇത് നിരവധി രാജ്യങ്ങളുടെ വിപണി എടുത്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഒരു നിറ സാന്നിധ്യം തന്നെയാണ് കാളീശ്വരി. സോ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലേക്കാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഏവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു ധാരണയുണ്ടോ? ഉണ്ട്. അതെ, ആ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാവണം. നമ്മൾക്ക് ഒരു പുതിയ നല്ല കൈയ്യടി കൊടുക്കാം. പുതിയൊരു തുടക്കത്തിന്റെ ആരംഭത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവാം. കാളീശ്വരിയുടെ പുതിയ ജോണി, പുതിയ തുടക്കത്തിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കൈകോർത്ത് പുതിയൊരു തുടക്കത്തിന്റെ നാളുമായിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ആവട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. തുടങ്ങി ഇന്ന് ഇത് 2024 വരെ എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ പുതിയൊരു ലോഞ്ചിങ് സെറമണി അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പുതിയൊരു ബ്രാൻഡ് ലോഞ്ചിങ് നോക്കുന്നത് നല്ലൊരു കൈയ്യടി കൊടുക്കാം. അതോടൊപ്പം കാളീശ്വരിയുടെ കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങൾ, അതിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ്, തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട ഈ 3 ജില്ലകളിലെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർമാർ, അവരാണ് ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാകുവാൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയും സൺഫ്ലവർ ഓയിലിൽ പേര് കേട്ട കാളീശ്വരിയെ ഗോൾഡ് വിന്നറിനെ ഈ നിലയിലേക്ക് എത്തിച്ചതിൽ ഇവിടുത്തെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സിൻ്റെ പങ്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലോഞ്ചിങ് പ്രോഗ്രാമിലേക്കാണ് നമ്മളെല്ലാവരും പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കോക്കനട്ട് ഓയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം വളരെയധികം വിപണന സാധ്യതയും അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിലെ അതിൻ്റെ എല്ലാ നമുക്ക് സുൽത്താനെ വിളിക്കാം. അതിനു മുന്നേ ഇപ്പൊ സാറ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളുടെ നാട്ടില് ബാക്കിയുള്ള ഓയിൽസിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എന്തിനാണ് മാർക്കറ്റ്? വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്കാണ്. സ്ക്വയർ മനസ്സ് നോക്കിയോ? ഇനി റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഒന്ന് നോക്കാവോ? റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ? വരച്ചു. ഓക്കെ അല്ലേ? ഇതെല്ലാവർക്കും പറ്റുന്നുണ്ടല്ലേ? ഓക്കെ. ഇനി ഇത് രണ്ടും ഒന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കോ? ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് വെച്ച് സ്ക്വയർ, റൈറ്റ് ഹാൻഡ് വെച്ച് സർക്കിൾ. ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി. ചെയ്യുന്നില്ല. എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ആലോചിക്കോ. കേരളത്തില് ഇത് രാവിലെ കിട്ടിയ ആൾക്കാർ വിളിക്കും, ഉച്ചയ്ക്ക് കിട്ടിയാലും വിളിക്കും, ഇനി വൈകിട്ട് കിട്ടിയാലും അപ്പോഴും വിളിക്കും. ശരിയാണല്ലേ? പൊതുവെ അതും നമ്മൾ വിളിക്കും, ഇതും വിളിക്കും. പക്ഷെ പൊതുവെ അറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ്? ചായ. എന്റെ പൊന്നോ, ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചാലും വേറെ നടന്നില്ല. ദോശ, സാമ്പാർ. ചേട്ടൻ എന്തുണ്ടാക്കാൻ ഇഷ്ടം? ചീനി മീൻകറി. റീജിയണൽ സെയിൽസ് മാനേജർ മിസ്റ്റർ അജിത് കുമാർ 3 ആൾക്കാരും രീതിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ്
1 and here you go. ഇപ്പൊ വരും, തേങ്ങ ഉടയുന്നതേ ഉള്ളൂ. എന്തായിരിക്കും സംഭവം? Yes, what it will be? നല്ലൊരു കൈ കൊടുക്കാം. എന്തായിരിക്കും അത്? Yes, here you can see Cardia coconut oil. Yes, Cardia coconut oil വിപണിയിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. So here comes the launching ceremony of Cardia coconut oil. Yes, നല്ലൊരു കൈയ്യടി കൊടുക്കാം. ഇത് വെറും ഒരു launching അല്ല. Yes, that's it. Thank you so much, everyone. Wow. So super. ഒരു variety രീതിയിലുള്ളൊരു product launching ceremony തന്നെയായിരുന്നു ഇവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. Thank you so much everyone for your presence. Thank you so much. ഒരു നമുക്ക് നിൽക്കാം. ഈ ഒരു പുതിയ രത്നത്തെ നമ്മൾക്ക് കൂടെ കൂട്ടാം. പുതിയൊരു ജേർണിയിലേക്ക് നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യാണ്. നല്ലൊരു കൈയ്യടി കൊടുക്കാം. Yes, Cardia coconut. ஸோ தமிழ் எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லையா? தமிழில் பேசலாம் இல்லையா? ஸோ தேங்க்யூ and I'm very much thankful for Kiran sir for giving this opportunity. First of all, இங்கே நம்ம எதுக்கு அசம்பிள் ஆயிருக்கோன்னு உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லையா? கொஞ்சம் மெதுவாக பேசட்டுமா இல்லை மெதுவாக பேசி? இங்கே எல்லாம் எதுக்காக அசம்பிள் ஆயிருக்கோன்றது உங்களுக்கு தெரியும். கூப்பிட்டுருந்தாங்க சார் லார்ட்ஸ். ஸோ பேசிக்கலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம காளீஸ்வரி நிறுவனம், நம்ம எம்சி பேசியிருந்தாங்க இந்த மாதிரி சுத்தமாக ஆயில் கொடுக்கணுன்ற ஒரு மோட்டிவில் காளீஸ்வரி நிறுவனமானது 1973 ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. ஸோ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா சன்ஃப்ளவர் ஆயில் செக்மெண்ட்டில் கடந்த ஒரு 30 வருஷமாக ஒரு முத்திரை பதிச்சிட்டோம். இது மட்டும் போதுமா? இப்போ அடுத்து சரி கொடுக்கறதுல நம்ம தான் நம்புறோம். இப்போ அவங்க எம்சி சொன்ன மாதிரி நம்ம சவுத் இந்தியாவில் மட்டும் இல்லாமல் அயல் நாடுகளில் வந்து நம்ம வந்து லான்ச் செஞ்சுருக்கோம். ஸோ இதோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் உங்கள் எல்லாரையும் நான் வந்து வெல்கம் பண்ணிக்கிறேன். ரொம்ப நன்றி. இங்கே வந்து என்னோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. ஸோ பேசிக்லி வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இயர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு முழு மூச்சோட ஸோ எங்களோட மார்க்கெட்டிங் அப்ஜெக்டிவ், ஸோ நாங்கள் வந்து சில அப்ஜெக்டிவ்லாம் வந்து இந்த வருஷம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து இப்படி தான் வரணும், இப்படி தான் நம்ம பிராண்டை பொசிஷன் பண்ணணும், இப்படி தான் வந்து மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்த்து நீங்கள் வந்து எடுத்து இது பண்ணிங்கன்னா 20,000 டன் வந்து ஒரு மாதத்துக்கு வந்து சேல் ஆகுது. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பிராண்டட், நான் சொன்ன மாதிரி பிராண்டட் அண்ட் அன்பிராண்டட் செக்மெண்ட் ரெண்டும் சேர்த்து. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 3 times 3 மடங்கு ரிஃபைன் சன்ஃப்ளவர் ஆயிலை விட 3 மடங்கு அதிக சேல் இருக்கக்கூடிய ஒரு கேட்டகரி சைஸ் கேரளா மாநிலத்தில் இருக்குது. இந்த கேரளா பற்றி நான் சொல்கிறேன் ஸ்பெசிஃபிக்காக. சார் சொன்ன மாதிரி சவுத் கேரளாவில் கன்சம்ஷன் இன்னும் அதிகமாக இருக்குது. ஸோ கன்சியூம் பண்ணுறாங்க. அந்த வகையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ 85,000 குடும்பங்கள் வந்து கேரளா மாநிலத்தில் வந்து இருக்குது. 85 லட்சம் குடும்பம் வந்து 40,000 குடும்பங்களுக்கு போய் சேரும்படி நாங்கள் வந்து பிளான் பண்ணியிருக்கோம். எப்படி சேரணும், எப்படி போய் சேர போகிறோம்? 82,000 லிட்டர். ஸோ எங்களுக்கு ஸோ நல்ல ஒரு சக்ஸஸ் உண்டு பண்ணியிருக்கோம். ஒரு தம்ஸ் அப் அப்படின்ற சொல்கிற மாதிரி ஒரு லான்ச் வந்து பண்ணியிருக்கோம் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக. இன்ன வரைக்கும் நல்ல வால்யூம்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்கோம். ஸோ வரவேற்பு அதிகமாக இருக்குது. அந்த வகையில் உங்கள்கிட்ட எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற சவுத் കേരളയിൽ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறது 50 டன். പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് 50 ടൺ നമ്മുടെ ടണ്ണാണ് നമ്മൾ ഈ വരുന്ന ചൊവ്വാഴ്ച മുതൽ ശനിയാഴ്ച വരെ നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ടീമിൻ്റെ ടാർഗറ്റ്. 50 ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുമല്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു പല ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സും 50 ടൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ തന്നെ 50 ടൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. ചൊവ്വാഴ്ച മുതൽ നമ്മൾ നാളെ മുതൽ ശനിയാഴ്ച വരെ നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ എത്തിക്കേണ്ട அந்த ஊருங்கள் இருக்கக்கூடிய ரீஜனல் பிளேஸ் டிஸ்ட்ரிக்ட் வைஸ்
எங்களுக்கு தெரியும் எந்தெந்த பிளேயர் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்காங்க, அவங்கள வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம வந்து அவங்க போகிற மார்க்கெட் பிஸ்னஸாக இருக்கும் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம அப்ரோச் பண்ணி இருக்கிறதா இருக்கட்டும் கிட்ட இருந்து. ஸோ இதுதான் நாங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணுற செகண்ட் ஃபேஸ் ஆஃப் லான்ச். ஃபேஸ் 1 லான்ச்சில் வந்து சென்ட்ரல் கேரளாவில் பண்ணிட்டோம். அடுத்து வந்து சவுத் கேரளாவில் வந்து நம்ம கார்டியா வெளிச்சென்னையில் வந்து என்ன ஸ்பெஷல். ஸோ ஃபஸ்ட்டு மெயின் பாயிண்ட் பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட ஆயில் வந்து 100% பியூர். ஏன் வந்து நாங்கள் வந்து கலப்படம் இல்லாமல் இருக்காது, ஆனால் நம்ம வந்து 100% பியூர்ன்றதை நம்ம வந்து சேலஞ்ச் பண்ணுறோம் நம்ம. ஸோ எங்ககிட்ட ஓன் ஃபேக்ட்ரி இருக்குது, ஓனாக வந்து நாங்கள் மேனுஃபேக்சர். ஸோ இப்போ நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ மற்ற பிராண்ட் எந்த பிராண்டாக எடுத்தாலும் நீங்கள் எடுத்து பாருங்கள், அதோட செடிமெண்டேஷன் லோயரில் இருக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக வரும். எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்ததுலாம் பியூர் ப்ளஸில். ஸோ அந்த நீங்கள் உங்களோட ஃபீட்பேக்கை வந்து ஏற்று அந்த வகையில் வந்து எங்களோட ப்ராடக்ட்ஸை வந்து 100% நாங்கள் இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து தயங்க வேண்டிய அவசியமே இருக்காது. சூப்பர் சூப்பர். மற்ற லாரிக் ஆசிட் வந்து ஏன் வந்து தேங்காய் எண்ணெய் அதிகமாக இருக்குது, என்ன சத்துக்கள் நிறைந்து இருக்குங்கிறது உங்களுக்கு சொல்ல வந்து பண்ணாததை நம்ம பண்ண போகிறோம். எனி கெஸ் சார் ப்ராடக்டை வந்து கொடுத்து எப்படி இருக்கு சொல்லுங்க. அவங்க யூசர் வந்து யாராக இருப்பாங்கன்னா சார் சொன்ன மாதிரி, அஜித் சார் சொன்ன மாதிரி கேரா, கேபிஎல் சுத்தி, கேஎல்எஃப் கோகனட் அந்த மாதிரி மக்களை போய் பார்த்து நம்மளோட ப்ராடக்ட் சாம்பிளை கொடுத்து எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுங்க. அதாவது நீங்கள் சொன்ன செட் ஆஃப் ஃபீட்பேக்லேருந்து நாங்கள் வந்து மில்லிலே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட பழனியில் நம்மளோட ஃபேக்ட்ரி இருக்குது, ஓனாக வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு கிரேட் கொப்பரையை வந்து சூஸ் பண்ணி ப்ரிசர்வேட்டிவ் இல்லாமல் எந்த ஒரு இதுவும் இல்லாமல் நம்ம வந்து கொடுத்து அந்த வகையில் வந்து ரிசர்ச் பண்ணப்போ 93% மக்கள் வந்து உங்கள் ப்ராடக்ட் வந்து நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. 100% உறுதியாக இருக்கோம் நாங்கள், ப்ராடக்டில் எந்த ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டும் வராது. ஸோ அதை தவிர்த்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நான் ஆசிட்டிஸ் எடுத்துகிட்டு போய் இந்த ஃபேமிலிஸ் கிட்ட கொடுத்துருக்காங்க. கொடுத்துட்டு ஒரு வாரம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்க. யூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த ப்ராடக்டை பற்றி ஃபீட்பேக் எடுக்கணும். ஒரு 93% இருந்தாரு, அதில் வந்து 61% நாங்கள் இப்போ யூஸ் பண்ணுற ப்ராடக்ட் பார்த்துட்டு இதுவும் நல்லா இருக்கு, 61% இதுவும் அதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கு அப்படின்னு, 32% அதை விட பெட்டராக இருக்கு, அதோட இன்னும் பெட்டரா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது தான் வந்து ஒரு 60-70% பேர் சொல்லியிருந்தாலே நம்ம லான்ச் பண்ணது ரெடியா இருக்கும். 93% மக்கள் நல்லா இருக்கு, அது 32% நம்ம இது மட்டும் யூஸ் பண்ற எந்த ஒரு பொருளை விட இது இன்னும் பெட்டரா இருக்குன்னு சொல்லும் போது ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் எங்களுக்கே வருது. இன்ஃபேக்ட் ஒரு லேப்ல சொன்னாரு, என்ன காரணத்துக்காக சூஸ் பண்ணியிருக்கோம் வந்து புகழ்ற விதமாக அந்த விவசாயிகளுக்கு அர்ப்பணிக்கிற விதமாக நாங்கள் வந்து இந்த பேக்கில் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் சார். ஸோ இது தவிர்த்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் மேஜர் திங் காளீஸ்வரி லோகோ வந்து இப்போ நம்மளோட எல்லா புது பேக்லையும் வந்து மென்ஷன் பண்ணுறோம். ஸோ காளீஸ்வரியை வந்து ப்ரொமோட்டியாக இருக்கட்டும், எல்லா விதத்துலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட குவாலிட்டி பியூரிட்டி எல்லாத்தையும் கன்சிஸ்டண்ட்டாக குவாலிட்டியை வந்து வழங்கிட்டு வந்து இருக்கிறோன்ற ஒரு விதமாக ஸோ இது தவிர்த்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்ஆர்பி பொறுத்த வரைக்கும் காம்படிஷனோட அதிக சார் ഒരിക്കലും ഇപ്പോഴത്തെ കോക്കനട്ട് ഓയിലിന്റെ പ്രൈസ് വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. എങ്കിലും നമ്മൾ ഒരു ലോഞ്ച് സപ്പോർട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു പ്ലേസ്മെന്റ് ഒരു ഇതിനു വേണ്ടി ഈ ഒരു ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഒരു വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്ക് ഒരു തരത്തിലും ഈ ഒരു MRP 212 രൂപ അതിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ പ്രൈസ്. ഇത് കൂടാതെ നമുക്ക് സ്കീമുകളുണ്ട്, അത് അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ വരുന്നുണ്ട്. ஸ்லைட் பை ஸ்லைடாக நான் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன். ஸோ அந்த வகையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா നോർത്ത് കേരള ഒരാഴ്ചയും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ
പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, TV ഷെഡ്യൂളിന് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുകൂടാതെ വേണ്ടുന്ന ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സപ്പോർട്ടുകളും അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ വരുന്നുണ്ട്. മറ്റുള്ള നമ്മളിപ്പോൾ സെൻട്രൽ കേരളയിൽ ഓൾറെഡി നമ്മളുടെ അവിടെ യാത്ര ചെയ്തവർക്കൊക്കെ അറിയാം, FM റേഡിയോ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. മെയിനായിട്ടുള്ള എല്ലാ FM റേഡിയോകളും തൃശ്ശൂർ, എറണാകുളം, പാലക്കാട്, കോട്ടയം, ഈ 4 ജില്ലകളിലും ഈ FM നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. നന്നായി നോക്കി വാങ്ങുന്നുണ്ടല്ലോ. വെളിച്ചെണ്ണ വാങ്ങുമ്പോ നോക്കാറില്ലേ? ഈ എണ്ണയൊക്കെയാണ് 10 വർഷമായിട്ട് വാങ്ങുന്നത്. 10 വർഷമായിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്നു Cardia Coconut Oil. 100% pure, no chemicals, no preservatives. എപ്പോഴും ഫ്രഷ്, പ്യുവർ Cardia വെളിച്ചെണ്ണ. നല്ല മണം. വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ Right of the part, right part of the back. Good feedback. ஸோ போஸ்டர் நான் சொன்ன மாதிரி போஸ்டர் வந்து நம்ம கிளியராக பெனிஃபிட் ஓரியன்டாக நம்ம வந்து கொடுத்துருக்கோம். ஃப்ரெஷ்ஷாக, பியூராக, மனமாக, காய்ஸ் அப்படின்னு எல்லா விதத்துலையும் கன்வே பண்ணியிருக்கோம். நம்மளோட ப்ராடக்ட் கூட சுப்பீரியர் இருக்குது. எந்த ஒரு எண்ணெய் நிறுவனமும் தைரியமாக ஸ்டெப் எடுத்து பண்ணுவாங்களான்னு தெரியல. நம்ம வந்து அவ்வளோ கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்கும். നമ്മൾ ബോർഡിങ്ങിൽ മുഴുവൻ നമ്മളുടെ ഒരു മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ നമ്മൾ എല്ലാം ഫ്രഷാ പ്യൂറാ മണമാണ്. അതായിരിക്കും നമ്മൾ OH ആയിക്കോട്ടെ, പോസ്റ്ററിലായിക്കോട്ടെ, ഇവർ മാർക്കറ്റിൽ പോകുമ്പോൾ ഫ്രഷോ പ്യൂറോ മണം, ഈ മൂന്നും നമ്മൾ എൻഷുർ ചെയ്യും 110%. അതാണ് നമ്മളുടെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്. എവിടെയൊക്കെ പ്ലേസ് അവൈലബിൾ ആണോ അവിടെ എല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ബോർഡുകൾ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അപ്പോൾ സെൻട്രൽ കേരളയിൽ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തു റീറ്റെയിലർ ബോർഡ്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അതിന് സഹകരണം ആവശ്യമാണ്. കാരണം ഇവർ മാർക്കറ്റിംഗ് പോകുമ്പോൾ അവർക്ക് ലിമിറ്റഡ് കളക്ട് ചെയ്ത് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വിത്തിൻ ഒരു 7 to 10 ഡേയ്സിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ഈ ലിസ്റ്റ് കളക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്തു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ റീറ്റെയിൽ ബോർഡ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ആർച്ച് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നല്ല ഔട്ട്ലെറ്റിൽ നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും, അപ്പോൾ അത് പറ്റുന്ന കടകൾ, കാരണം എല്ലാ സ്ഥലത്തും മാർച്ച് നമുക്ക് വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല. എങ്കിലും നിങ്ങളത് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആർച്ച് ഞങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം. ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ബോർഡുകൾ, അതായത് ഗ്ലോസൈൻ ബോർഡും ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ കടക്കാർ ഗ്ലോസൈൻ ബോർഡ് ബില്ലിംഗ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗ്ലോസൈൻ ബോർഡ് തരും. ഓൾറെഡി അതുണ്ട്. അത് നാളെ പോലും கிராஃபிக்ஸ் இது மட்டும் தான் கிராஃபிக்ஸ். இது வர போறதுல உண்மை. ஓகே, சோ எவ்வளவு தூரம் எஃபோர்ட் போட்டுருக்காங்கன்றத வந்து நான் காமிக்கிறேன். நான் இல்ல சுல்தான் கிராபிக்ஸ் தான், but you are putting up the board. Putting up the ஆமா, outdoor boards we are putting up for sure 100%. okay, let's இந்த மாதிரி விஷயங்களும் கொடுக்கப்படும். இது தவிர்த்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா சார் சொன்ன மாதிரி ரீட்டைலர் போர்ட்ஸ், க்ளோ சைன் போர்ட், சிம்பிள் அண்ட் பவர்ஃபுல் கம்யூனிகேஷன். நீங்கள் லிஸ்ட்டு கொடுத்தீங்கன்னா എല്ലാ ബോർഡുകളും നമ്മൾ ബോർഡുകളുടെ വരുന്നത് നമ്മൾ വയ്ക്കും. ஸோ ஜஸ்ட் ரெக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்டுக்கிறோம், இந்த ரீட்டைலர் லிஸ்ட்டு மட்டும் கொஞ்சம் சீக்கிரம் கொடுத்துருங்க. இன்னைக்கு கொடுங்க, நாளைக்கு போகிறோம். நாங்கள் அந்த ഇതാണ് നമ്മൾ ഇതിപ്പം ഗോൾഡ് വിന്നറിന്റെ കോക്കനട്ട് ഓയിലിന്റെ ഓക്കെ 350 പെട്ടി എടുത്താൽ നമുക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഗോൾഡ് വിന്നറിന്റെ അല്ല സാർ, ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ. ഗോൾഡ് വിന്നറിന് ഇപ്പം സാമ്പാർ പൊടി 10 രൂപയുടെ സാമ്പാർ പൊടി വെച്ചു, നല്ല കാര്യം. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോട് അധികമായി കോക്കനട്ട് ഓയിൽ വെക്കണം. ഇന്ത്യൻ കണക്കാത് മേബി വിൽ ടേക്ക് 1, 2 years, 3 years ആകണം. ആണാ ഇന്ത്യൻ the market. It is not that Kalishri is saying that Cardia coconut oil is the best. It is consumers that are saying that Cardia coconut oil is the best. So we would like market. So even for Deepam Puja oil, we want to extend Deepam into the divinity space. നല്ലൊരു കൈയ്യടി കൊടുത്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. കാരണം നിങ്ങൾ ഇവിടെ വരേണ്ട ആൾക്കാരാണ്.